Halo? Boleh tak? Boleh tak? Maknanya ya boleh. Dia dia tahu dia sih. Ambil tahu dia. Dia tahu dia. Oh ya ni boleh. Dia tahu dia. Merci, merci de l'applaudir. C'était la prestation de l'artiste Tega Wende. Félicitations pour cette prestation et nous, on va te souhaiter une très belle suite pour carrière.